बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की 969 मेगावाट नीलम जेहलम हाइड्रो पावर मंसूबे को जल्द बहाल करने की हिदायत। मंसूबे में फनी खराबी पर सख्त बरहमी का इजहार। वाक़े की फौरी तौर पर मुस्तनद आलमी इदारों से इंक्वायरी कराई जाए। मंसूबे की बहाली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म। मुल्क भर में मानसून बारिशें, जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। विफाकी दारुल हुकूमत में 112 मिलीमीटर और रावलपिंडी में 83 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नाला लई की सतह बुलंद। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका महकमे अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी, अमलाक को नुकसान। मर्दान, चित्राल, करक, स्वाबी, डेरा इस्माइल खान, टांग और नौशहरा में मामूलात जिंदगी मुतासर। बलोचिस्तान और सिंध में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज के एहलकार भी सिविल इंतजामिया के हमरा रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। कराची में 3 घंटे के दौरान 127 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से निज़ाम जिंदगी मुतासर हुआ। सूबाई काबीना और इंतजामिया ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन काम किया। वजीर आला मुराद अली शाह। जेहलम, हाफिजाबाद, चकवाल, टोबा टेक सिंह और सियालकोट में भी जलथल। महकमा मौसमियात की पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में मजीद बारिश की पेशगोई। ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। हम दुश्मन अनासिर के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज हर वक्त तैयार। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखैल में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक इस्लामुद्दीन धरती पर कुर्बान हो गए। यौम शहदाए कश्मीर पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। शहदा के मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। काबिज फौज ने शहरियों को मज़ार शहदा नक्शबंद साहिब जाने से रोक दिया। 1931 में 22 कश्मीरियों ने जान का नजराना पेश करते हुए अजान मुकम्मल की। शहदा के अजान की गूंज आज भी कश्मीरियों के दिलों में मौजज़न। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। गयूर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को सलाम। मसला कश्मीर का हल ही खित्ते में पायदार अमन की जमानत है। सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखने का अज़्म। चौक आजम लिया में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। तारीखी जलसे में आवाम का जम्मे गफीर। 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में शेर धाड़ेगा। अवाम इमरान खान की नाअहली और नालायकी से बखूबी आगाह है। पंजाब के अवाम से दुश्मनी करने वाला नाकाम और नामुराद होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खिताब। ज़िमनी इलेक्शन अभी हुए नहीं और इमरान खान का मातम शुरू हो गया। वोट चोर मुहाफिज बनने की अदाकारी न करें। इमरान खान लाडला बनने की कोशिश में कानून और ज़वाबित के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात और कानून की पासदारी करते हुए इस्तीफे दिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुल्क और कौम के मफाद के लिए सियासी जमातें इकट्ठी हुई। इमरान नियाज़ी अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क में इंतशार चाहता है। उनके पास अपनी कारकर्दगी बचाने के लिए कुछ नहीं। 17 जुलाई को पंजाब के अवाम सूबे की तरक्की के हक में फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज। सदर गोताबाया राजापक्ष से मालदीव चले गए। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। कोलंबो में कर्फ्यू नाफिज। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमरीकी क्रूड ऑयल मजीद गिरावट के बाद $96.23 फी बैरल पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी कमी। नई कीमत $99.45 फी बैरल। ओमिक्रॉन वेरिएंट की ज़ैली इक़साम के केसेस में इजाफा। आलमी इदारा सेहत का कोरोना वायरस के फैलाव को आलमी इमरजेंसी के दर्जे पर बरकरार रखने का फैसला।
गुज़श्ता हफ्ते से वबा से अमवात में इजाफा तशवीशनाक है, WHO। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में अजान इशा का वक्त हुआ चाहता है। अजान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ दानेदार वर्टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी। वर्टाको से चावल का हर दाना दवाना। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे में फनी खराबी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे जल्द बहाल करने की हिदायत की है। इस हवाले से होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 3.5 किलोमीटर तवील टेल रेस वाटर टनल की बंदिश के बायस पावर हाउस से बिजली की पैदावार मुतासर हुई है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वाक़े की फौरी तौर पर मुस्तनद आलमी इदारों से इंक्वायरी कराने के साथ साथ प्लांट की बहाली का काम जल्द मुकम्मल करें और इस सिलसिले में तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तरक्याती कामों में शफाफियत और मयार को यकीनी बनाने के लिए मौसर निज़ाम ला रहे हैं। नाज़रीन, हम खबरनामे में कुछ मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर करें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हुई। इस्लामाबाद के इलाकों एयरपोर्ट में 112 मिलीमीटर, सैदपुर 67 और गोलरा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के इलाके चकलाला में 83 और शमसाबाद में 52 मिलीमीटर बारिश हुई। जहलम और हाफजाबाद 75 मिलीमीटर, चकवाल 64, टोबा टेकसिंग 52 और सियालकोट में 37 मिलीमीटर बारिश हुई। मंडी बहाउद्दीन और गुजरात 34, मंगला 31, गुजरावाला 24 और साहिवाल में
23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गढ़ी दुपट्टा 12, रावलाकोट 10, कालाम 7 और बालाकोट में 6 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बलाई और वस्ती इलाकों और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA समेत तमाम वफाकी और सूबाई महकमे हाई अलर्ट हैं और सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। नाज़रीन, जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। मॉनसून का ये स्पेल 18 जुलाई तक जारी रहेगा। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। और नाज़रीन, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से चित्राल, करक, सवाबी, डेरा इस्माइल खान, टांक और नौशहरा में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जाँ बहक और 37 अफराद जख्मी भी हुए। तफसील जानते हैं साजिद अख्तर से। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता कई रोज से जारी मानसून बारिशों से चतराल, करक, सवाबी, डेरा इस्माइल खान, टांक और नौशहरा के देहातों में पानी घरों में दाखिल हुआ है और बाज़ इलाकों में राब्ता सड़कों, बिजली लाइनों और कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। गुज़िश्ता 3 दिन से जारी बारिश ने मर्दान शहर में निकासी आब का पोल खोल दिया। शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली बंद है। तहसील ततबई के इलाका कोट जुंगड़ो ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे में बारिश और सैलाब से अब तक 80 मकानात मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 272 से जायद को जुज़वी नुकसान की रिपोर्ट मिली है। मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 27 अमवात रिपोर्ट हुए और 37 अफराद जख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। टांग समेत दीगर अजला में मुतासरा अफराद को खीमे, खुराक, पीने का पानी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और कराची के बेशतर नशेबी इलाकों से पानी का निकास मुकम्मल हो चुका है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कम वक्त में ज्यादा बारिश होने से निज़ाम मुतासिर हुआ। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने कराची के लिए क्या किया। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे ज़ीशान अहमद खान। गुज़िश्ता दिनों कराची में मूसलाधार बारिश के बाइस शहर में जमा होने वाले पानी को KMC के अमले, पाक फौज, सिंध रेंजर्स, FWO, पाक नेवी और दीगर रेस्क्यू इदारों की दिन रात मेहनत से निकास कर लिया गया है। जिन इलाकों में पानी जमा था वहां डी वाटरिंग मशीनों के जरिए पानी के निकास को मुमकिन बनाया गया है, जबकि लियारी के इलाके में अब भी मशीनों के जरिए पानी को निकाला जा रहा है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि कम वक्त में ज्यादा बारिश होने से निज़ाम मुतासिर हुआ है और मौसमियाती तब्दीली के बाइस बारिशें मामूल से ज्यादा हो रही हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं कि उन्होंने कराची के लिए क्या किया और हम पर तनकीद करने वाले अपनी कारकर्दगी का भी आवाम को बताएं। हमारा साउथ का इलाका है, उसमें 5 जुलाई से 12 जुलाई तक 343 मिलीमीटर बारिश पड़ी है। बारिश अगर पूरे महीने में रोजाना 20-20 मिलीमीटर भी पड़े तो पूरे महीने में कितनी जाएगी? 600 मिलीमीटर हो जाएगी, लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं करेगी। हर तरीके से इंतज़ामिया ने, काबीना ने पूरी एफर्ट की है। रोडों पे रहे कल सुबह तक, वो 4-5 फीट जो पानी था वो साफ था। इससे कबल सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद शाह के ज़ेर सदारत सिंध रेन इमरजेंसी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो खुद भी अकेले शहर के इलाकों का दौरा कर चुके हैं और जिन जगहों पर निकासी आब की लाइनें बंद हैं वाटर बोर्ड की मदद से इजाफी इफरादी कुव्वत से लाइनें खुलवाई जा रही हैं। इजलास को बताया गया कि महमूदाबाद से कोरंगी को मिलाने वाले EBM काजवे को ठीक किया गया है, अब इस पर गाड़ियां चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का नया स्पेल 14 जुलाई से सिंध में दाखिल हो रहा है, जिसमें मजीद तूफानी बारिशों की गरज चमक के साथ पेशगोई की गई है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। मानसून का ये स्पेल 18 जुलाई तक जारी रहेगा। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। बारिश का एक और तूफानी स्पेल। सड़कें और गलियां पानी पानी हुई तो नदी नालों में भी तुग़यानी आने लगी। ऊपर से महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिशों से लदी मजीद हवाएं सिंध के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी। आइंदा 4 रोज के दौरान बादल मजीद बरसेंगे। अगला स्पेल जो है ये शुरू हो रहा है, जो मानसून का 14 से लेकर 18 तक, ये भी ख़ास तौर पे जनूबी हमारे पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो हैं जहाँ पे नदी नाले हैं उनमें भी तुग़यानी आएगी। इसका असर हमारे पंजाब, KPK, कश्मीर पे भी होगा। हमने एडवाइजरी उसकी इशू किया और अलर्ट कर दिया है
कि किस जगह पे कितनी बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह के वक्त हुई तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भर गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन से राबता किया और नशेबी इलाकों से निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब का कहना था कि जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, वासा और मुतल्लिका इदारे हमा वक्त चौकस रहें। MD वासा के मुताबिक नाललई में पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड की गई। NDMA ने वफाकी सूबाई जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को किसी किस्म की हंगामी और नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। महकमों को हिदायत की गई है कि नकासियाब के लिए पंप और इमरजेंसी अमले की पहले से तैनाती यकीनी बनाएं, जबकि सैलाबी खतरे से 2-4 इलाकों से मकीनों का महफूज मकामात पर इनखला यकीनी बनाया जाए। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इस बारे में तफसील जानते हैं वकार अहमद से। 5 डैम्स, 690 मकानात, 500 के करीब माल मवेशी, 600 से जायद सोलर प्लेट्स, 5 ब्रिजेस, कई राब्ता सड़कें, 16 इलेक्ट्रिक पोल और कई एकड़ पर ज़रई अराजी हालिया बारिशों से बुरी तरह मुतासिर हुए। 69 अफराद छतें गिरने, करंट लगने और सैलाबी रेले में बह जाने से जाँ बहक और 59 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 27 खवातीन, 18 मर्द और 24 बच्चे शामिल हैं। कोयटा ही है जिसमें हमने उसको एज अ क्लाइमेटी हिट एरिया डिक्लेयर भी कर दिया, इमरजेंसी नाफिज कर दी है। यहाँ पे किला सैफुल्ला के एरिया है, पशीन का है, लसबेला का है, कोलू का है, कच्ची का है, बारखान का है और इस तरह कुछ एरिया जो है चमन के, वहाँ भी इंसिडेंट्स हमें रिपोर्ट्स हुए हैं। 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सेवरली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तुरबत में मिरानी, गवादर में आंकड़ा, पसनी में शादी कोर और हब डैम पानी से भर गए हैं। किला सैफुल्ला, तोबा, जगजई, किला अब्दुल्ला, चमन, मुस्लिम बाग, पशीन और हरनाई के इस्लामिक डैमों में शिगाफ पड़ गए हैं। कोयटा, कीच, योब, पशीन, कोहलू, लोरलाए, पंजगू, डेरा बुक्टी और किला सैफुल्ला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया बारिशों में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। अंदाजा है कि बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का सिर्फ 37% पानी जखीरा किया जाता है। पानी का बड़ा हिस्सा सैलाब की शक्ल में ज़ाया हो जाता है। खुशहाली से बचने के लिए ज़रूरी है कि बड़े और डिले एक्शन डैम्स बनाए जाएं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने बारिशों से मुतासरा कोयटा के नवाही इलाकों का दौरा किया और बारिश से मुतासरा इलाकों में अवामी मुश्किलात और इमदादी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वजीर का कहना था कि सूबे के अवाम को इस मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुस्तकबिल में इन आबादियों को मुमकिन सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद तामीर किए जाएंगे। आगा हसन बलोच ने इमदादी सामान की फराहमी, पीने के पानी के लिए टैंकर्स की फराहमी, सैलाबी नालों पर हिफाजती बंद की तामीर और मुतासरा सड़क की जल्द बहाली का ऐलान किया। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि सिंध और बलोचिस्तान में गुज़श्ता 13 दिनों से मानसून का शदीद दबाव है। सिंध में 30 साल की औसत से 625% और बलूचिस्तान में 501% ज्यादा बारिशें हुई हैं। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि महकमा मौसमियात ने कल से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिशों में मजीद इजाफे की इत्तला दी है। एक बार फिर सिंध और बलूचिस्तान में ज्यादा बारिशें होंगी। मुतल्लिका हुक्काम को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। और मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं कासिम से। बहुत शुक्रिया रिजवान। नाजरीन, आपको आगाह करें कि लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। नवीद हयात से तफसील जानते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और वक्फे वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी और हब्स का जोर टूट गया और मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है। शहर में होने वाली बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी के निकास के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हैं और वासा समेत मुतल्लिका महकमे फौरी तौर पर हैवी मशीनरी के जरिए पानी के बरवक्त निकास को यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। लक्ष्मी पहुँचे हैं, बगैर बताए पहुँचे, तो सारा स्टाफ भी मौजूद था और सिस्टम भी ठीक काम कर रहा है। मैंने अभी डिस्पोज स्टेशन अपना विज़िट किया, वो भी डिस्पोज स्टेशन स्मूथली फंक्शन कर रहा है। ऊपर रोड विज़िट किया, सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह वासा तैयार है। गर्मी और हब से सताए शहरियों के चेहरे भी खुशगवार मौसम के बायस खिल उठे और मौसम को एंजॉय करने के लिए चटपटे खानों के स्टॉल्स का रुख किया। चूँकि ईद भी थी, गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आज मौसम अच्छा हुआ है, इसलिए हम इंजॉय करने के लिए बाहर निकले। मौसम है और उसके साथ समोसे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ईद के बाद गर्मी के जो थोड़ा जोर टूटा है, उसके लिए जरा एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल रही, तफसील जानते हैं चौधरी मजहर की इस रिपोर्ट में।
بارشوں کے باعث میاں کی تحصیل عیسیٰ خیل میں 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گالا خیل میں چھپر گرنے سے خاتون، مکڑبال میں ایک شخص برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ عیسیٰ خیل کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بارش کے بعد مکڑوال کے علاقے سلطان خیل، اڈو والا پل، مہر شاہ والی اور جنتی والا میں بڑوچ نالہ کا برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ریسکیو 11 22 اور دیگر محکموں کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں آپریشن جاری رہا اور 96 افراد کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ تاندلیہ والا شہر اور اس کے گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خانیوال، پاک پتن اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے جہاں گرمی اور حبس کا زور ٹوٹا، وہیں نشیبی علاقوں میں پانی بھی جمع ہو گیا۔ سرائے عالمگیر میں طوفانی بارشوں سے مین روڈ پر درخت گرنے سے سرائے عالمگیر اور منڈی بہاؤالدین کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ وزیرآباد، علی پور چٹھا، منڈی بہاؤالدین اور ملک وال میں پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامیہ کی بروقت کارروائی سے نکاسی آب ممکن ہوا۔ منچن آباد، حاصل پور، اکاڑا، ساہیوال اور مضافات میں تیز ہواؤں اور بارش نے موسم کی شدت کو تبدیل کر دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، چیچا وطنی، کمالیہ، ننکانہ صاحب، ظفروال اور پسرور شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے گرمی سے مرجائے چہرے کھل اٹھے۔ مانسون بارشوں کے دوران دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 29,000 جبکہ اخراج 21,400 کیوسک فٹ ریکارڈ کی گئی۔ چناب میں مرالہ کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا، جہاں پانی کی آمد 70,000 کیوسک فٹ جبکہ اخراج 43,600 کیوسک فٹ ہے۔ قادر آباد میں پانی کی آمد 50,000 جبکہ اخراج 28,000 کیوسک فٹ رہا۔ دریائے راوی میں شادرہ اور ہیڈ بلوکی پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے سندھ میں گدو اور سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گدو کے مقام پر پانی کی آمد 1,56,212 جبکہ پانی کا اخراج 1,22,961 کیوسک فٹ ریکارڈ کیا گیا۔ سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 1,69,000 جبکہ پانی کا اخراج 59,119 کیوسک فٹ ریکارڈ کیا گیا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ سبی 46، دالبندین 43، نوکنڈی اور بہاول نگر میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسلام آباد 33، لاہور 36، کراچی 35، پشاور 36، کوئٹہ 30، گلگت 37، مظفر آباد 36، مری 23، دیر 31، چترال 36، راولاکوٹ 26، مالم جبہ 23، فیصل آباد 39، ملتان 39، سرگودا 37، سری نگر 28، جموں 37، لے 29، پلوامہ 24، اننت ناگ 24، شوپیاں 21 اور بارہمولہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں دتا خیل کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ پہلی کارروائی میں 6 جبکہ دوسری میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک اسلام الدین شہید ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ ناظرین، دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم شہدائے کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں ہر سال 13 جولائی کا دن یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی اس دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ سام رکھے تھے جن پر شہدائے کشمیر اور آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ آج کے دن جموں کشمیر کے عوام اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہم ہندوستان کے ظلم اور جبر سے، اس کی جبری حکمیت سے آزادی حاصل نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ تحریک آزادی کشمیر کی منفرد مثال ہے۔ یہ رہتی دنیا تک قرآن عرض کی آزادی پسند قوموں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین کا کہنا تھا کہ شہدائے کشمیر نے آزادی کی خاطر لہو کا جو خراج پیش کیا ہے اسے رائیگان نہیں جانے دیں گے۔ مقررین نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ دہرایا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔
یوم شہدائے کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر میں وہی اہمیت حاصل ہے جس کا حامل تحریک پاکستان میں سانحہ جلیانوالہ باغ ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ یوم شہداء کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے نعیم الاسد۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم شہداء کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال کی گئی۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے لوگوں کو 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار شہداء نقشبند صاحب سری نگر جانے کی اجازت نہیں دی، جہاں یہ شہداء دفن ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے 13 جولائی کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ تحریک آزادی بھارت کے تمام عزم و عزائم اور جابرانہ ہتھ کنڈوں کو شکست دے کر اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حریت قیادت نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کراتے ہوئے تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ جولائی کی قربانیوں کی داستان آج تک کشمیر کے جذبے آزادی کو تازہ رکھے ہوئے۔ ان شہداء کی یاد میں ISPR نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ 13 جولائی 1931 کو جب نماز جمعہ کا وقت قریب آیا، مجمع سے ایک شخص اذان کے لیے کھڑا ہوا تو مہاراجہ کی پولیس نے اسے بندوق کا نشانہ بنا کر مار ڈالا۔ اذان کو مکمل کرنے کے لیے 21 اور لوگ کھڑے ہوئے اور سب شہید۔ شہداء کا آزادی کا یہ مشن آج نہ ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم شہداء کشمیر پر کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن ہمیں ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو کشمیری عوام نے حق خود ارادیت کے لیے دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیریوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کی شمع کو جبر استاد کے باوجود کئی نسلوں سے روشن رکھا ہوا ہے۔ یوم شہداء کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اس دن ہم حق خود ارادیت اور آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھنے والے کشمیر کے غیور عوام اور تمام شہداؤں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت پر زور دیتے ہیں کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پوری طور بند کرے اور کشمیر میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ صوب رائے کے لیے اقدامات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام یوم شہداء کشمیر کے سلسلے میں اسلام آباد میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت کنوینر محمود احمد ساگر نے کی۔ مقررین نے شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کرنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ نعیم الاسد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کے حوالے سے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا گیا، جبکہ بھارت کا سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اقوام متحدہ چارٹر میں سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے، جبکہ مستقل رکن بننے کے لیے بھارت کے پاس نصف ارکان کی حمایت بھی نہیں ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے موقف کو عرب لیگ اور افریقی یونین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں اورنگ آباد شہر کا نام تبدیل کر کے سمبھاجی نگر رکھنے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ بارش کے باوجود مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی امتیاز جلیل سمیت ہزاروں افراد نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی سے اورنگ آباد ایکشن کمیٹی کے ارکان نے خطاب کیا اور اس بات کا عزم کیا کہ کسی صورت اورنگ آباد شہر کا نام تبدیل نہیں ہونے دیا جائے گا اور ہر محاذ پر حکومت کے فیصلے کی مخالفت کی جائے گی۔ مہاراشٹر کی حکومت نے گزشتہ ماہ اورنگ آباد اور عثمان آباد شہروں کے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم انتخابی قوانین، الیکشن کمیشن کے احکامات اور ضوابط کی دھجیاں اڑاتے رہے اور آج بھی اس ادارے پر حملہ آور ہیں۔ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے نہیں اور عمران خان کا ماتم شروع ہو گیا۔ یہ ووٹ چور ہیں، ووٹ کا محافظ بننے کی اداکاری نہ کریں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان لاڈلا بننے کی کوشش میں قانون اور ضوابط کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ خود کو قانون سمجھتے ہیں، الیکشن کمیشن کو روز گالیاں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور درخواستیں بھی دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ PTI کے رویے کے برعکس مسلم لیگ نون قانون، انتخابی ضوابط اور الیکشن کمیشن کے احکامات کے آگے سر جھکاتی ہے۔ ہمارے وزراء نے الیکشن کمیشن کے احکامات اور قانون کی پاسداری کے احترام میں استعفے دیے۔ قانون کا احترام کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے حکم پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنا دورہ منسوخ کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات عمران خان کی جانب سے اپنی شکست کا پیشگی اعتراف ہے۔ انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے الیکشن کمیشن عمران خان کا نشانہ ہے۔
مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان اور ان کے وزراء اپنے دور اقتدار میں ضمنی انتخابات میں انتخابی مہم چلاتے رہے. ان لوگوں نے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں مہم چلائی، لوگوں میں پیسے تقسیم کیے، ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کیا اور دھاندلی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے بھی گئے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ عمران خان انتشار کی سیاست کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنی 4 سالہ کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں. انہوں نے یہ بات لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی. تفصیل سے آگاہ کریں گے طاہر کلاس شاہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم احمد محمود کے ہمراہ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں قومی مفاد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں تاکہ ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکے. انہوں نے کہا کہ بنی گالہ محل کو ریگولرائز کرانے والوں نے غریبوں کی جھونپڑیاں تک گرا دیں، جبکہ دوست ملکوں سے ملنے والے تحائف بیچ کر قومی وقار کا مذاق اڑایا. حمزہ شہباز نے کہا کہ وسیم اکرم پلس کے نام پر پنجاب سے کھلواڑ کیا گیا. عمران نیازی کی طرح انتقام کی سیاست نہیں کرنی. ہم نے اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کو گالیاں نہیں نکالنی. ہم نے پاکستان کی معیشت جو آج ڈوب رہی ہے، جو آج سسکیاں لے رہی ہیں، اس کو ڈگر پر ڈالنا ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں. انشاءاللہ عوام نے جو قربانی دی ہے، اب عوام کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قربانی کا صلہ ان کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو بھی کمی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو ان قیمتوں کا فائدہ جو ہے منتقل ہو. آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو بھی راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم احمد محمود نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملکی مفاد کے لیے فیصلے کیے. موجودہ حالات میں سیاست کو ایک طرف رکھ کر ملک کے بارے میں سوچا جائے. ہماری ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کہ سارے بگاڑ کو ہم نے کٹھے مل کے ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کی جو اس وقت اکنامک حالت ہے اس میں ہم نے پہلے پاکستان کا سوچ کے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور جو مشکل فیصلے اس گورنمنٹ نے کیے وہ صرف اسی بات کے پیش نظر تھے کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم احمد محمود کے درمیان ملاقات ہوئی. ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. دونوں رہنماؤں نے ضمنی الیکشن جیتنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا. طاہر کلاسرا، پی ٹی وی نیوز، لاہور. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں عوامی سہولت کے لیے صفائی ستھرائی اور امن عامہ کے بہترین انتظامات پر پنجاب حکومت اور متعلقہ محکموں کو خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر اعظم نے چیئرمین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خواجہ احمد حسان، چیف سیکرٹری کامران علی افضل، کمشنر لاہور ریٹائرڈ کیپٹن محمد عثمان، ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا، مینیجنگ ڈائریکٹر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رافعہ حیدر اور مینیجنگ ڈائریکٹر واسع غفران احمد کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. عید کے دوران بہترین خدمات کی ادائیگی پر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کو 1 بنیادی تنخواہ اضافی دی جائے گی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد سفیان. عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے اور شہر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے LWMC اور متعلقہ ادارے مصروف عمل رہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے عید کے دنوں میں شہر لاہور کی خوبصورتی کو قائم و دائم رکھنے پر اداروں کی کوششوں کو سراہا. لاہور میں اس حوالے سے ایک تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ لاہور کو پنجاب کا مثالی شہر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. آج لاہور کے باسیوں کو یہ کہنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ 4 سال بعد عید الاضحیٰ کے موقع پہ چاہے وہ علائشیں تھیں، اپنا جو ہے وہ کوڑا کرکٹ تھا، ایک صاف اور شفاف لاہور دیکھنے کو ملا. انتظامیہ جو ہے وہ اپنا یکسو تھی، اپنے کام میں صفائی تھی اور ایک صاف لاہور کو بنانے میں ہم کامیاب ہوئے. سینیٹری ورکرز جو آج میرے دائیں بائیں میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور اپنا جو ہے انہوں نے بہت جانفشانی سے کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج میرے لیے باعث اطمینان ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سینٹری ورکرز اور عملے میں تعریفی اسناد تقسیم کی. انہوں نے LWMC کے عملے کے لیے 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ کا بھی اعلان کیا. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور.
वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। अपर चित्राल में रेशन के मकाम पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन के मसाइल को हल करने और वापडा और हेडो के दरमियान बिजली के तनाज़े को हल करने के लिए अहकामात दिए हैं। उन्होंने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से 50% रकम की फराहमी और फेडरल फ्लड कमीशन की तरफ से हिफाजती पुश्ते की तामीर का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। ताजर बिरादरी ने नए माली साल के बजट में मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। इस बारे में मजीद आपको आगाह करें कि वज़ीर ख़जाना ने कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में पायदार तरक्की के हुसूल के लिए कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने और कारोबारी बरादरी को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 518 पॉइंट्स इजाफे के साथ 41,862 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 16,44,24,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। 215 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 99 कंपनियों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने झंग में मारूफ रूहानी शख्सियत सखी सुल्तान बाहू अल मारूफ हक बाहू के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। लाहौर के हलके PP 158 में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। देखते हैं इलेक्शन सेल से यासिर नज़ीर की ये रिपोर्ट। लाहौर के हलका PP 158 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से राना एहसन शराफत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मियां अकरम उस्मान और जमात इस्लामी पाकिस्तान के टिकट पर उमेर अवान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इस हलके की टोटल आबादी 3,47,803, जिसमें टोटल वोटर्स की तादाद 2,35,835 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,23,557 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,12,278 है। इस हलके में टोटल पोलिंग स्टेशन 151, जिनमें मर्द पोलिंग स्टेशन 49, ख़वातीन पोलिंग स्टेशन 49 और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन 53 हैं। इस हलके के अहम इलाकों में इछरा, धर्मपुरा, शाहजमाल, बस्ती सैदन शरीफ, अपर माल, ब्रिज कॉलोनी, कैनाल पार्क, सरफराज रफीकी रोड, एचिसन कॉलेज शामिल हैं। 2018 में यहाँ से अब्दुल अलीम खान कामयाब हुए थे। ये सूबाई हलका कौमी असम्बली के हलका NA 129 के नीचे है। इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इस वक्त MNA हैं। यासिर नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा इक़्तिसादी और समाजी उमूर के अंडर सेक्रेटरी जनरल ल्यू ज़ेनम से मुलाकात की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम भी मुलाकात में मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार तरक्याती अहदाफ की फोरम के मौके पर होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़ीर ने रज़ाकाराना कौमी जायजा पेश करने वाले ममालिक की हिमायत पर ल्यू रेंजमेंट का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में डिफेंस के इलाके में कम सिन घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद से एक बच्चे की हलाकत के वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। लाहौर में डिफेंस के इलाके में कम सिन बच्चों पर तशद्दुद का दिलखराश वाकया उस वक्त पेश आया जब 11 साला कामरान और 6 साला रिजवान ने फ्रिज से खाना निकालकर खाने की कोशिश की, जिस पर अहले खाना तैश में आ गए और उन्होंने बच्चों पर जालिमाना तशद्दुद शुरू कर दिया। तशद्दुद से एक बच्चे की हालत गैर हुई तो मुल्जिमान बच्चों को अस्पताल ले गए, जहां 11 साला कामरान जान की बाजी हार चुका था। मकतूल का 6 साला भाई रिजवान जख्मी है, ताहम खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नसरुल्ला डिफेंस में किराएदार थे। मालिक मकान अली जाहिद के मुताबिक नसरुल्ला तकरीबन 4 साल से इस घर में रह रहे थे। इसके अहले खाना रात गए तक बच्चों से कामकाज करवाते थे और अक्सर बच्चों पर तशद्दुद करते थे, जिससे बच्चे सहमे रहते थे। पुलिस के मुताबिक वाकये में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। वजीर आला हमजा शहबाज ने भी वाकये का नोटिस लेते हुए हदायत की कि जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मकतूल बच्चे के जख्मी होने वाले भाई 7 साला रिजवान को तहवील में ले लिया है, जहां बच्चे का मुकम्मल इलाज मुआवजा कराया जाएगा। समियोला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।